हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बच्चों। आज हम नंबर काउंटिंग सीखेंगे बच्चों। नंबर काउंटिंग। कलर्स नेम बच्चों, कलर्स नेम। ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर। रेड कलर, रेड कलर। 1 2 3 4 5 yellow color, yellow color. 6 7 8 9 10 green color, green color. 11 12 13 14 15 orange color, orange color. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों।